آج صبح مجھے پتا چلا کہ شاید ایک ریڈ ہوا ہے ایک اچک سائی صاحب کے گھر پہ. میں نہ صرف اس کا مزاحمت کرتا ہوں, میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یا اگر یہ بلوچستان میں ہوا ہے تو چیف منسٹر بگٹی صاحب کا سے اپیل کروں گا کہ وہ ایکشن لے. اگر کوئی ایلیگیلٹی تھا بھی صحیح, وہ انویسٹیگیٹ کر دیتے, پھر وہ یہ ایکشن لے لیتے تو زیادہ مناسب ہوتا. جیسے آپ کو معلوم ہے چکسا صاحب صدارتی الیکشن میں ایک امیدوار ہے اور اس انسیڈنٹ کی وجہ سے بلا وجہ اس الیکشن کو متنازع بنایا جا رہا ہے. مین انٹرنس سے جب آپ اندر آتے ہو تو اس کے اوپر ایک تختی لگا ہوا ہے. اس بلڈنگ کا جو فاؤنڈیشن سٹون ہے, اور اس فاؤنڈیشن سٹون پہ وہ اس فاؤنڈیشن سٹون شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لگایا. یہ جو ہال ہے, یہ جو ایوان ہے جناب اسپیکر, یہ نہ میرا ہے نہ ان کا ہے, ہم سب کا ہے. And this is the mother of all institutions, the most powerful institution. And اگر اس ہاؤس کے تمام ممبرز یہ بات سمجھے کہ اگر اس جمہوری ادارہ کو ہم طاقتور بنائیں گے تو ہم اپنے آپ کو, خاص طور پہ پاکستان کے عوام کو طاقتور بنا رہے ہیں. اور جب ہم اس ادارہ کو کمزور کرتے ہیں تو ہم نہ صرف اپنے آپ کو مگر اس وفاق کو, اس جمہوری نظام کو کمزور کر رہے ہیں. میں اس اسمبلی میں شاید ان ممبران میں سے ہیں جو کم عمر کے ہیں, اور میں تمام اپنے بزرگوں سے ایک بار پھر, میں نے پچھلے اسمبلی میں اس بات پہ ختم کیا تھا اور اس اسمبلی کا آغاز اس بات سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے بزرگوں سے اپیل کرتا ہوں جو 6 دفعہ اس ہاؤس کے ممبرز بننے آ رہے ہیں, چاہے وہ اس طرف بیٹھے ہیں چاہے وہ اس طرف بیٹھے, کہ ہم اس قسم کا فیصلے لیں جس سے نہ صرف یہ ادارہ مضبوط ہو مگر ہم آنے والے نسلوں کے لیے, اس ملک کے مستقبل کے لیے, ان نوجوانوں جن کا میں بھی کلیم کرتا ہوں, آپ بھی کلیم کرتے ہو کہ آپ ان کا نمائندگی کر رہے ہو, کہ ہم ایسے فیصلے لیں تاکہ ان کا مستقبل روشن ہو. اگر ان میں سے کوئی یہ فیصلہ کرے کہ وہ اس ہاؤس کا ممبر بننا چاہے, وہ سیاستدان بننا چاہے, وہ جمہوریت کا, ان اداروں کا ممبر بن کے اپنے عوام کا مسائل کا حل نکالنا چاہے, تو ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. وہ جب اگلا نسل اس ہاؤس کے ممبرز ہوں گے, ان کو ہمیں دعا دینا چاہنا چاہیے کہ ہم نے اچھے فیصلے لیے, نہ کہ وہ ہمیں گالیاں دیں. یہ کس قسم کے لوگ تھے جنہوں نے اپنا ہی ادارہ کو, اپنا ہی جمہوریت کو, اپنا ہی ملک کو کمزور کر دیا ہے. مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کل جب, چاہے وہ وزیر اعظم صاحب کا تقریر ہو یا قائد حزب اختلاف کا تقریر ہو, جس طریقے سے اس ہاؤس کے ممبران یہاں آ کے احتجاج کے نام پہ جو گالیاں دے رہے تھے ایک دوسرے کو. پاکستان کے عوام یہ سب کچھ دیکھ کے بہت ہی مایوس ہوں گے جناب اسپیکر, اس لیے اس وقت وہ ہمارے طرف دیکھ رہے ہیں. اور پاکستان جس خطرہ میں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بہت ہی خطرناک مرحلے پہ پہنچ چکے ہیں. ایک طرف ہمارا معاشی بحران کے بارے میں اس کمرے میں تمام ممبران واقف ہے, اس لیے نہیں کہ ہمارے لیے, اس لیے صرف نہیں کہ آپ سب کے لیے معاشی مشکلات مشکل ہوتے جا رہے ہیں, مگر میری طرح آپ سب نے حال ہی میں الیکشنز میں حصہ لیے, پاکستان کے عوام سے انٹریکٹ کرتے رہے, اور جو بھی
लोग के जनाब स्पीकर इस इलेक्शन में अगर पाकिस्तान के अवाम ने वोट दिए तो इसलिए कि वो चाहते हैं कि इस मुल्क को और उनको उस मुआशी बहरान से निकाला जाए। ये महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी का जो सुनामी पाकिस्तान के अवाम उसकी तकलीफ में है, वो हम सब की तरफ देख रहे हैं कि हम उनको इन मुश्किलात से निकालें। और वज़ीर आज़म साहब ने भी अपने तकरीर में अपने मंसूबे के बारे में बात की। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने अपने मौक़िफ़ इन इश्यूज़ पे ज़रूर बात किया, मगर पाकिस्तान के अवाम को वो पॉइंट नहीं पहुंच सका। इसलिए अफसोस के साथ, चाहे वो इस तरफ के बैक बेंचर्स थे या उस तरफ के बैक बेंचर्स थे, वो दोनों साहिबान की तकरीर के दौरान एहतजाज कर रहे थे। दूसरा, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ एहतजाज कर रहा है कि उसके स्पीच जो है वो पीटीवी पे नहीं दिखाया गया। अब ये जो रवायत खान साहब ने डाला था, मेरा ख्याल में इस रवायत को हमें बरकरार नहीं रखना चाहिए और इस हाउस के मेंबरान की तकरीर को ज़रूर लाइव चलना चाहिए। ख़ास तौर पे जनाब स्पीकर, अगर मुझे 2 घंटे यहाँ हो कि उस तकरीर को सुनना पड़ा तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी ये मौका दिया जाता तो बेहतर होता। मैं चाह रहा था कि मैं अपना स्पीच का आगाज़ इस बात से करूं जनाब स्पीकर कि मैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन इस इलेक्शन कैंपेन में जिन पे हमले हुए, कुछ उनमें शहीद हुए, मैं उनका जिक्र भी करना चाह रहा हूं। हमारा इसलिए अगर हम यहां पहुंचे तो किसी फॉर्म 47 या फॉर्म 45 की वजह से नहीं जनाब स्पीकर, इन कारकुनों की खून पसीनों की मेहनत की वजह से। और मेरे जमात के कारकुन जैसे कि कराची के शहीद अब्दुल वाहिद अवान, शहीद साबिर मक्सी और शहीद अब्दुल रहमान ने अपनी जानों की कुर्बानी दी है ताकि हम इस हाउस पे पहुंच सके। शहीद अब्दुल रहमान जनाब स्पीकर कराची से ताल्लुक रखता है, 12 साल का बच्चा था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डराने के लिए, धमकाने के लिए, अपने वोटर्स को खौफज़दा करवाने के लिए उनको एक गोली लगी, सर पे लगी। पहले वो ब्रेन डेड था और फिर शहीद हो गया जनाब स्पीकर। मोरो में बिलाल जरदारी नाम का मेरा सियासी कारकुन इलेक्शन में शहीद हुआ। नौशेर फरोज में मंसूर अली शहीद हुआ। मीरपुर खास में रजा खोसो साहब शहीद हुआ। और बलोचिस्तान में जनाब स्पीकर हमारे उम्मीदवारों के ऊपर ग्रेनेड अटैक्स होते रहे पूरा इलेक्शन में। उनका कुछ इंसिडेंट्स का मैंने नोट किया, मैं आप रिकॉर्ड पे ले आना चाह रहा हूं। 2 ग्रेनेड अटैक्स हमारा उम्मीदवार ज़ुहूर बलेदी साहब जो तुर्बत से ताल्लुक रखता है उन पे हुआ था इस इलेक्शन में। मंड में ग्रेनेड अटैक हुआ, मेरा उम्मीदवार मीर अस्करन साहब था। अली मदद जटक साहब क्वेटा में बम धमाके, उसके दफ्तर पे 2 लोग इंजर्ड हुए। मुस्तुंग में हमारे उम्मीदवार पे ग्रेनेड अटैक हुआ। खुजदार पे अटैक्स होते रहे। कच्ची में हमारा उम्मीदवार पे अटैक भी हुआ और 2 उनके कारकुन शहीद हुए। शाजिया मरी साहिबा ने अभी मुझे ये भेजा है कि शहीद अब्दुल मालिक सांगर से शहीद हुआ। और जनाब स्पीकर, पाकिस्तान में इलेक्शंस ऐसे होते हैं कि हमारे कारकुन को शहीद किया जाता है। इस किस्म के वाक़ये के मैं एक बार फिर मज़ामत करता हूँ। मैंने अपने इब्तिदाई तकरीर में पिछले असेंबली में भी हारून बुलौर साहब पे जो कातलाना
जो शहीद हुआ, और रेसानी साहब, और इस बात पे फ़ख्र करता हूँ कि आज उनका बेटा सबसे नौजवान नुमाइंदा मेरे साथ नेशनल असम्बली में मौजूद है। But the point is, जनाब स्पीकर, इस तरफ हो या उस तरफ हो, I think we can all agree कि one life is too many lives, and हमें ऐसे एक निज़ाम बनाना चाहिए कि हमारे कारकुन को जान कुर्बान ना करना पड़े सिर्फ एक इलेक्शन की वजह से। अब मैं अगर इस हाउस का मेंबर हूं तो मैं चाहूँगा कि हम ऐसे काम करें कि मैं उनके ख़ानदान को बता सकूं कि उनकी कुर्बानी जो है वो ज़ाया नहीं हुए, और हम उनका ख्वाब पूरे करने के लिए दिन रात इंशाअल्लाह ताला मेहनत करेंगे। जनाब स्पीकर, मैंने वज़ीर आज़म साहब से पहले मैं मुबारकबाद दूँ वज़ीर आज़म साहब को, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ को, चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा अली अमीन गंतपुर साहब को, चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम शरीफ साहिबा को, चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब को, चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान सरफराज भुगटी साहब को, कि आप सब अपने ओहदे पे मुंतखब भी हुए हैं, और पूरा मुल्क, इस मुल्क के अवाम आपकी तरफ देख रहे हैं कि इस क्राइसिस में, इस बहरान में आप सबको वो किरदार अदा करना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान को बचाएं, पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान की मीशत को, और पाकिस्तान की वफाक को। अगर हमारा साथी कल एहतजाज नहीं कर रहे होते तो वो वज़ीर आज़म साहब का तकरीर सुनते, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने भी हमारा जो जॉइंट इजलास था उसमें भी उठाए, और वज़ीर आज़म साहब ने अपने तकरीर में उठाए हैं कि अगर हम उन पर अमल दरामद करते हैं तो मेरे ख्याल में हम काफ़ी जो बहरान पैदा हुआ है उसको एड्रेस करना शुरू कर सकते हैं। एक उनमें से ये कि वज़ीर आज़म साहब ने ये ऑफ़र किया कि हम एक चार्टर ऑफ नेशनल रिकन्सिलिएशन पे काम करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ये तजवीज़ दी, हम इसको ना सिर्फ इंडोर्स करते हैं मगर जो हमारे ऑपोजिशन के दोस्त हैं उनसे भी अपील करते हैं कि इस प्रोसेस में हिस्सा ले। आप अगर हम एक ऐसा निज़ाम बना सकते हैं जहाँ हम सब अग्री करते हैं कि रूल्स ऑफ द गेम क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। जब आप क्रिकेट भी खेलते हो तो क्रिकेट का रूल्स होते हैं, आप उस रूल्स के मुताबिक खेलते हैं। जीत हार तो अल्लाह ताला के हाथ में होता है, पर अब रूल्स के मुताबिक खेलते हो। जो जीतते हैं वो जीतते हैं, जो हारते हैं फिर वो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ वो हार को कबूल करते हैं। एक ये चीज़ हम तय करें जनाब स्पीकर, एक ये चीज़ हम आपस में तय कर ले तो पाकिस्तान के 90% जो मसले हैं वो हल कर सकेंगे। दूसरा जो बात की गई वो चार्टर ऑफ द इकोनॉमी की बात की गई। मैं ये समझता हूं कि ये भी बहुत ज़रूरी है। इस हाउस में किसी एक जमात के पास वो मैंडेट नहीं है। पाकिस्तान के अवाम ने ऐसा फैसला सुनाया है जहां आपको मजबूरन मिल बैठ के फैसले करने पड़ेंगे, क्योंकि एक जमात फैसला नहीं कर सकते। आपको अपने तमाम नेशनल असेंबली के रिजर्व सीट्स मिल भी जाए, आप ये कुर्सी नहीं संभाल सकते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट्स के बगैर। पाकिस्तान के अवाम हमें ये पैगाम भेज रहे हैं कि हमारे लड़ाइयों से वो थक चुके हैं। अगर वो चाहते वो किसी एक जमात को अक्सरियत दिलवा सकते थे, पर चले अब नहीं दिया। तो अगर देते तो हुकूमत उनका होता। नो क्रॉक दस्ती साहब।
anyway, عوام نے نہیں دی ان کو میجورٹی اور ان کا حکومت یا کوئی پالیسی اس ہاؤس سے تب نہیں بنتا جب تک ہم آپس میں بات چیت نہ کریں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ نیشنل چارٹر آف ریکنسیلیشن ہو یا چارٹر آف ڈیموکریسی، چارٹر آف اکانومی ہو، ہمیں آپس میں بات کرنا چاہیے. اگر آپ واقعی الیکشن جیت چکے ہو تو آپ جانتے ہو کہ پاکستان کے عوام مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے تنگ آ چکے ہیں. اگر آپ کو ووٹ دیے ہیں تو صرف اس لیے نہیں دیے ہیں کہ آپ یہاں آ کے گالی دے. اگر آپ کو ووٹ ملا ہے تو صرف اس لیے نہیں دیا ہے کہ یہاں آ کے آپ شور شرابہ کریں. اگر پاکستان کے عوام نے آپ کو ووٹ دیا یا مجھے ووٹ دیا یا ان کو ووٹ دیا تو صرف اس لیے کہ ہم ان کو اس معاشی بحران سے بچائیں. میں 6 سال پہلے 5 سال پہلے 10 kilograms of wheat flour would cost less than 400 rupees. Today it costs more than 1,400. Similarly, prices of milk, edible oil, dal have all increased by 113%, 217%, 353% respectively. اور یہ تمام اس لیے میرے عوامی معاشی معاہدہ جو میں نے الیکشن میں استعمال کیا اس میں سے یہ اب سب تمام پرانے نمبرز ہوں گے، اس سے بھی زیادہ ہوگا. 8 سال 9 سال پہلے a poor family with a joint income of 35,000 rupees could buy sufficient amounts of atta, edible oil, milk and other food items to provide nutritious food to their families, afford a 2-room house and put their children through school and have enough savings for either a medical emergency or recreation. آج کا مطلب 1 سال پہلے جب میں نے یہ ڈاکیومنٹ لکھا تھا the same family would need a joint income of 70,000 rupees to fulfill those needs. پاکستان کے عوام جائے تو کہاں جائے جناب اسپیکر؟ آپ بجلی کے بل بیچتے رہتے ہیں، ان کو کھانا پینے کی اشیاء کے بندوبست کرنا پڑتا ہے، پرائسز میں اضافہ ہوتے جا رہے ہیں، ان کے آمدنی میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے. ہم ایسے معاشی بحران میں پہنچ چکے ہیں جو کہ کچھ بیرونی معاملات کی وجہ سے، جو کچھ پوری دنیا میں جو معاشی حالات چل رہے ہیں ان کی وجہ سے، اور کچھ اس لیے کہ اس ملک میں ہم نے ایسے کچھ فیصلے لیے ہیں جس سے آج ہمارا پاکستان کے عوام اور پورا معیشت مشکل میں ہے. میرا امید ہے اگر اس ہاؤس میں تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھتے ہیں، معیشت پہ بات کرتے ہیں، اپنے انپٹ دیتے ہیں، تو جو بھی پالیسی وزیر اعظم صاحب سامنے لے کر آئے گا وہ آپ سب صاحبان کا اگر انپٹ اس میں ہوگا تو وہ بہتر پالیسی ہوگا. اگر آپ انپٹ نہیں دیتے ہیں اور آپ کہتے ہو کہ میں یہ وزیر اعظم نہیں مانتا ہوں تو میں نہیں بات کروں گا، تو پھر جو بھی شہباز شریف صاحب کا پالیسی ہوگا آپ اس پہ تنقید تو نہیں کر سکیں گے. شہباز شریف صاحب نے آپ کو موقع دیا، ہم سب آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئے مل بیٹھ کے پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو اس معاشی مشکل سے نکالیں. میرے ایڈوائس آپ کو یہی ہوگا کہ آپ پلیز اس بات پہ ہمارے ساتھ دیں. جناب اسپیکر، پی ایم صاحب نے تو بہت باتیں کی کل کی تقریر میں، اور میں اس پہ آنا چاہ رہا ہوں. جو قائد اس پہ اختلاف نے کہا کہ ہمارا کوئی نظریہ ہے، اس پہ میں اختلاف کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ نظریہ رہا ہے ہم ہر الیکشن اپنے منشور کے مطابق لڑتے ہیں، اور اس الیکشن میں بھی ہم اپنے منشور کے مطابق لڑے ہیں. اور آئی کین پرومس یو کہ عمر ایوب صاحب کو اپنا منشور کے بارے میں اتنا نہیں پتا ہوگا جتنا مجھے اپنے منشور کے بارے میں پتا ہے. اب میں اس بات میں بہت خوش ہوں کہ اتنا لمبا الیکشن کیمپین کے بعد تقریباً تمام سیاسی جماعتیں اگر اس پہ سارے پوائنٹس پہ میں نہیں تو 80% جو عوامی معاشی معاہدے میں پوائنٹس تھے اس پہ آ چکے ہیں.
पंजाब के नुमाइंदे हो, वफाक के नुमाइंदे हो, अपोजिशन के नुमाइंदे हो, उनके अपने तकरीरों में, उनके अपने पॉलिसी स्टेटमेंट्स में ऐसे बातें कर रहे हैं जिससे मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। इसलिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि शायद ये मुमकिन हो कि इस डॉक्यूमेंट का कुछ जो नुक्ते हैं उस पर अमल दरामद कर सकेंगे। कल शहबाज शरीफ साहब अपनी तकरीर में पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात के बारे में बात कर रहा था, और जहां सही बातें की गई, एक तो ऐसे बातें हैं जिस पे मैं इजाफा करना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात है उनके बारे में जो बात किया जाता है, दो ऐसे पहलू हैं कि अगर हम इनको एड्रेस करें तो वो फिस्कल शॉर्टफॉल जो है हम काफ़ी हद तक एक फिस्कल स्पेस बना सकते हैं। एक बात किया जा रहा था कि एनएफसी अवार्ड के बाद और सूबों को अपना पैसे मिलने के बाद वफाकी हुकूमत तो कर्ज पे चलता। ये सही तो होगा, मगर ये सिर्फ इसलिए नहीं कि एनएफसी अवार्ड के मुताबिक वो सूबे के अपने हक दे रहे हैं, वो इसलिए कि 18वीं तरमीम के मुताबिक जो स्टेप्स वफाकी हुकूमत को लेने चाहिए थे वो ना मियाँ साहब का 2013 का 2018 तक का हुकूमत में हुआ, और ना 2018 से लेके खान साहब की हुकूमत में ये हुआ कि जो 18वीं तरमीम के मुताबिक वो वफाकी वजारतें जो डिवॉल्व होना चाहिए थे 2015 तक वो डिवॉल्व नहीं हुए, और अब डबलिंग चल रहा है। या वफाक में वो वजारतें हैं और होना तो वो सूबाई हुकूमत में होने चाहिए, वो वफाक में जो ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो हमें भी कहते हैं, वो इनको भी कहते हैं। इन्होंने खान साहब को भी ये बताया था कि हम तो दिवालिया हो चुके हैं सूबे की वजह से, इन्होंने तो सारा पैसा ले लिया है। हकीकत यह है जनाब स्पीकर के 18 वजारतें ऐसे हैं जिनको डिसॉल्व होना चाहिए थे 2015 में। इनका सालाना खर्चा आपको पता कितना है? सालाना 328 बिलियन रुपीस। अगर ये 2015 में डिवॉल्व होते, जो आई थिंक 800 बिलियन का आप जिक्र कर रहे थे कल वजीर आजम साहब PIA के हवाले से ना, तो अगर 2015 में हम ये डिवॉल्व कर लेते तो वो इशू इसी पैसा के साथ हम हल कर सकते थे। आज भी आपका हुकूमत बनने जा रहा है, उस हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा नहीं होंगे। अगर हम होते तो 9-10 वजारतें तो हम ले लेते। तो मैं, आप आ जाए तो हम भी आ जाएंगे भाई। तो जमशेद दस्ती साहब, ये कांस्टेंट कमेंट्री अच्छा नहीं लगता ना। यू आर सीनियर पार्लियामेंटेरियन, करने दें बात, तो आपकी बारी आएगी, बात कीजिए। थैंक यू जनाब स्पीकर। तो हमें जब भी मैं ये इशू उठाता था इलेक्शन कैंपेन के दौरान, तो मुझे कहा जाता था कि आप तो कोalition गवर्नमेंट बनाएंगे, आपको तो आप ये कैसे कदम उठाएंगे। तो अब मेरे ख्याल में ये मौका है कि शहबाज शरीफ साहब ये इनकलाबी स्टेप ले सकता है कि कुछ उन वजारतें में अगर आप एकदम से ख़त्म कर सकते हैं तो ज़बरदस्त, अगर एकदम से नहीं तो एक ट्रांजिशन तो आप कर सकते हैं 1-2 साल में उनको डिवॉल्व करके। जो थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन वफाक को वैसे ही करना चाहिए, वो आप ये IOC क्या है वजारत, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, वो वजारत को काम कर सकता है। दूसरा जो मैं बहुत खुश हूँ शहबाज शरीफ साहब ने जब कल कहा कि जो सब्सिडीज फर्टिलाइजर कंपनीज को दिए जाते हैं वो हम डायरेक्टली किसानों को देंगे। ये हमारा 10 नुकाती एजेंडा में मौजूद था, इस स्टेप को हम वेलकम करते हैं। मगर जनाब स्पीकर, ये फर्टिलाइजर कंपनीज को, ये बिजली घरों को और बेसिकली अमीरों को हम सब्सिडाइज करते हैं, वफाकी हुकूमत सब्सिडाइज करते हैं। और अगर आप इसको टैली करते हैं तो सालाना 1500 अरब हमारा एलीट सब्सिडी है इस मुल्क है जनाब स्पीकर। तो ये फर्टिलाइजर सब्सिडी जो सीधा कंपनीज को जाते हैं वो हम बंद कर ले, बाकी पूरा नहीं तो आधा आप बंद कर ले।
We can't afford to be a social welfare state for the rich, जनाब स्पीकर. आप ये दो काम, वजारतें बंद, सब्सिडीज बंद कर देते हो, तो जो हम अब मुआशी बहरान का मुकाबला करना जा रहे हैं, उम्मीद ये है कि आपके पास फिर वो स्पेस होगा कि वो जो रिलीफ, चाहे हमें या आप या उनको जो वोट मिले, वो रिलीफ का जो मुतालबा पाकिस्तान के अवाम कर रहे हैं, उम्मीद है कि आपके पास उतना गुंजाइश होगा कि आप वो रिलीफ, जैसे आपने किसानों के लिए ऐलान किया, इसी तरीके से अगर हम बिजली में वो ट्रांसलेशन करें, जिस पे शहबाज शरीफ साहब और मैं जो साथ कैबिनेट में थे, वज़ीर आज़म था, तो जैसे हम बात करते थे कि हमें सूबे को ये स्पेस देनी चाहिए, सपोर्ट देनी चाहिए कि वो सोलर एनर्जी की तरफ जाए. अब इस तमाम हेल्थ की बात हुई, तालीम पे आपने बात की, आपके पास वो फिस्कल स्पेस अगर होगा तो फिर आप सूबाई हुकूमतों को इन जगहों में सपोर्ट कर सकेंगे और हम पाकिस्तान के अवाम को वो रिलीफ दे सकेंगे. तीसरा जो एक मेरा सजेशन होगा वज़ीर आज़म साहब के लिए, कि हमने जब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज डिवॉल्व किया तो तमाम सूबे, पहले सूबा सिंध ने बनाया SPR, फिर पंजाब, KP और बलोचिस्तान ने भी अपने प्रोविंशियल रेवेन्यू बोर्ड्स बनाए, और तमाम सूबे के प्रोविंशियल रेवेन्यू बोर्ड्स का जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज का कलेक्शन है, वो वफाकी हुकूमत का कलेक्शन को डिफीट करते हैं. हम परफॉर्म करते हैं और FPR हर बार फेल हो जाता है. एक और सेल्स टैक्स ऑन गुड्स है, वो सेल्स टैक्स ऑन गुड्स अब तक वफाकी हुकूमत की FPR कलेक्ट करता है. मेरा प्रपोजल जो मैंने इनकी हुकूमत में हमाद अजहर साहब को भी फ्लोरिडा हाउस पे कहा था, मगर उस पर अमल दरामद नहीं हुआ. मैं आपसे ये प्रपोजल, आपको भी ये प्रपोजल दे रहा हूँ जनाब वज़ीर आज़म, कि वो सेल्स टैक्स ऑन गुड्स अगर आप पूरे तरीके से डिवॉल्व नहीं करते हो, तो आप कलेक्शन को, सूबे को कलेक्शन की जिम्मेदारी दें, और आप चारों सूबों को टारगेट सेट करें. हम मिल बैठ के भी वो टारगेट सेट करते हैं. And I speak for सूबा सिंध, सूबा बलोचिस्तान, बाकी आप पंजाब और KP अपने फैसले देंगे, मगर अगर आप हमें ये कलेक्शन की जिम्मेदारी दें और हम टारगेट सेट करें, आप उसमें बिल बैठ के कि X आपका टारगेट है रेवेन्यू कलेक्शन का सेल्स टैक्स ऑन गुड्स से, अगर हम वो टारगेट पूरा करते हैं तो आपका काम हो गया. अगर वो टारगेट हम मीट नहीं कर सकते या अगर हम नाकाम होते हैं, तो हम अपना सूबाई बजट से वो जो गैप है वो पूरा करके आपको वापस देते हैं. अगर हम आपका तय शुदा टारगेट से आउट परफॉर्म करते हैं, तो फिर वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है या एक्स्ट्रा पैसा जमा हुआ, तो वो आप सूबे के पास छोड़े ताकि वो इस्तेमाल करें. हमें मोटिवेट भी करेंगे, और आई गारंटी यू जनाब वज़ीर आज़म कि हमारा प्रोविंशियल जो रेवेन्यू बोर्ड्स है वो आपका वफाकी रेगुलेशन बोर्ड को इंशाल्लाह ताला आउट परफॉर्म करेंगे. जैसे ये मेरे पार्टी के पॉइंट्स है, वैसे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पॉइंट्स होंगे, वैसे बाकी सियासी जमातें के पॉइंट्स होंगे. आप हमारे साथ एक चार्टर डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट में अगर बैठते हो, तो मेरा ख्याल में ये पूरा मुल्क का मुफाद में होगा, और पाकिस्तान के अवाम यही हमसे उम्मीद रख बैठे हैं कि हम शायद इनके मसाइल का हल निकालें. अचक ज़ाहिर साहब ने भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, उमर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन हम सब के लिए है. अगर मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को दस्ती साहब डोंट फोर्स मी टू टेक एक्शन अगेंस्ट यू. अगर मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन, दस्ती साहब प्लीज, इनफ इज इनफ नाउ, प्लीज बस करें. माइक खोलें बिलावल साहब. जनाब स्पीकर, अगर मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता हूं तो मुझे सजा दिलवाए, 100 दफा मुझे सजा दिलवाए. अगर कोई उस तरफ से इस कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो उनको सजा दिलवाए.
आर्टिकल 5 के बहाने से कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट करके अदम एतमाद के वक्त ये हाउस डिसॉल्व किया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हुआ है। अब हम अगर ये हम पे जमहूरियत की बात करेंगे, आइन के बारे में बात करेंगे, तो मैं इतने ही कहूंगा कि who the hell are you to talk to me? बैठे मैं उस आदमी का नवासा हूं जिसने तख्तेदार पे फांसी कबूल किया, मगर अपने असूलों पे सौदा नहीं किया। ये जो लोग यहां हैं, जो एहतजाज कर रहे हैं, जो पिछले 3-6 महीनों से इनको जमहूरियत और आइन याद आ रहा है, वो लेक्चर देना चाहे तो एक दूसरा को लेक्चर दे, वो हमें कम से कम लेक्चर ना दे, वो हमें ना बताए। आगा पीछे हटे, सब पीछे हटे, इनको छोड़े, पीछे हटे। आगा साहब, बेग साहब, आगा साहब, सर मैंने अब इनका दो डॉक्टर तारिक इजाज चक्रानी, सर ये समझते हैं कि ये हर किसी पे झूठा इल्जाम लगाए और हम जवाब नहीं देंगे। जनाब स्पीकर, हम जवाब देंगे, इनका झूठ को एक्सपोज करेंगे, और हाँ, जब इनको कोई तकलीफ होगा, जब इनके ऊपर कोई जायज कंप्लेंट होगा, तो इनको नजर आएगा कि मैं सबसे पहले उनके साथ खड़ा होऊंगा। मगर जब वो आइन को तोड़ेंगे, जमहूरियत के खिलाफ कोई काम करेंगे, तो सबसे पहले मैं वो आदमी होऊंगा जो उनके सामने खड़ा होऊंगा। आखिर पे जनाब स्पीकर, मैं इस किस्म के हरकतों से खुद तो मायूस नहीं होता, मगर पाकिस्तान के अवाम इस किस्म के हरकतों को पसंद नहीं करते। वो ये पसंद नहीं करते सर, ये तो बहुत जज्बाती लोग हैं, मैं क्या कहूँ। ये तो दो घंटे से शोर मचा रहे थे। आमिर डोगर साहब एक ही सेंटेंस पे ये चीख उठे हैं। अब आमिर डोगर साहब, अगर आप बात करेंगे तो आमिर डोगर साहब, हौसला रखे कि आप हमारा जवाब तो सुन ले। इतना भी हौसला नहीं है, बड़ा अफसोस की बात है। एनीवे जनाब स्पीकर, मेरा बात करने का मकसद ये था, मैं रिपीट करूंगा इसलिए वो पहले शोर कर रहे थे, कि इनके खिलाफ अगर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की तरफ से ऐसे कोई अमल उठाया जाता है जो कि गैर जमहूरी या गैर आईनी होगा, तो मैं इनका दिफा करूंगा। गालियां दे रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि मैं इनका दिफा करूंगा। मगर अगर ये कोई गैर आईनी और गैर जमहूरी काम करेंगे तो मैं इनके सामने खड़ा हो जाऊंगा। इस आखिरी दो बात, एक ये कि जनाब स्पीकर, जब तक
اچکسائی صاحب کہہ رہا تھا اس دن کہ ریزولوشن پاس کرے کہ مداخلت نہ ہو. آپ جتنا بھی ریزولوشنز پاس کرنا چاہے آپ پاس کرے. جب تک سیاستدان دو چیزیں نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کا اگر سیاستدان عزت نہیں کریں گے تو کوئی اور ہمارا عزت نہیں کرے گا، اور نہ ہی ہمیں وہ امید رکھنا چاہیے کسی اور سے کہ وہ ہمارا عزت کریں گے. اگر ہم سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست نہیں کریں گے، اگر ہم سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست نہیں کریں گے تو ہم باقی ادارے سے بھی یہ امید نہ رکھیں، چاہے وہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ ہو، ہمارا جوڈیشری ہو، کہ وہ اپنے دائرے میں رہ کے اپنے آئینی کردار ادا کریں گے. یہی وجہ ہے کہ ہم پہ اور ان کارٹونز کا فرض ہے کہ ہم مل کے اپنا فرض ادا کریں اس سے پہلے کہ ہم دوسروں پہ تنقید کرنا شروع کر دیں. جناب اسپیکر، اب میں اس لیے کہ میں ماحول خراب نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں سمجھ رہا تھا کہ میں مئی 9 پہ اگر بات کروں، مگر ان کو تھوڑا حوصلہ رکھنا پڑے گا. بس ایک بات میں نے مئی 9 کا کرنا تھا، مگر میرا خیال میں چھوڑ دوں. بلاول صاحب ایک سیکنڈ روکیں. ڈوگر صاحب ایک سیکنڈ. جی ڈوگر صاحب، عمر ایوب صاحب، اجاز صاحب، دیکھیں جو ایکسپنج کرنے والے ہوں گے لفظ میں کر دوں گا، آپ لوگ تشریف رکھیں. جو ایکسپنج کرنے والے ہوں گے کسی کی تقریر میں ضرور ایکسپنج کروں گا، مگر آپ ادھر رہیں، ان کو ادھر رہنے دیں. آئی ڈونٹ وانٹ اینی فزیکل کانٹیکٹ. جو ایکسپنج کرنے والے الفاظ ہوں گے میں ایکسپنج کر دوں گا، مگر پلیز علیحدہ علیحدہ. آئی ڈونٹ وانٹ اینی ون ٹو ٹچ اینی. یہ میں دیکھ لوں گا پلیز. اب آپ لوگوں کا پروٹیسٹ ہو گیا، اب کرنے دیں. جو ہونے والا ہوگا اس کے علاوہ بھی بہت الفاظ ہیں، میں کر دوں گا. میں وہ کروں گا جو ہونے والے. پلیز. جی بلاول صاحب. جناب اسپیکر، میں مئی 9 کی واقعی آپ یہ سننا چاہیں گے، نہیں سننا چاہیں گے تو آپ کی مرضی، لیکن آپ کی مسئلہ ہے یہ. نہیں چلے. جناب اسپیکر، مئی 9 کے بارے میں جس کا ہم سب نے مزاحمت کیا، اب میں نے سنا ہے کہ چیف منسٹر پختونخوا علی امین گندپور صاحب نے ایک انکوائری کا مطالبہ کیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جو اس انکوائری کے مطابق کو سزا ملنا چاہیے ان کو سزا دے، اور جو اس انکوائری کے مطابق بے گناہ ہے ان کو انصاف ملنا چاہیے. میں اس بات کو انڈورس کرتا ہوں. اگر پی ٹی آئی یہ صاحب اور وہ چیف منسٹر صاحب ہمیں یقین دہانی دے کہ ہم وہ جو جوڈیشل کمیشن بنائیں گے تو جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا مجھے ماننا پڑے گا، ان کو بھی ماننا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمارے ادارے پہ حملہ کرے، کوئی ہمارا شہداء میموریلز پہ حملہ کرے اور پاکستان اس بات کو بھول جائے. نہ اس ملک کی سیاست آگے بڑھ سکے گا، نہ ان کا سیاست آگے بڑھ سکے گا، نہ ہمارا سیاست آگے بڑھ سکے گا جب تک ہم اس ایشو کو ایڈریس نہیں کرتے. تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وزیر اعظم صاحب سے بھی اپیل کر رہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں. چیف جسٹس فائز عیسیٰ سے آپ درخواست کریں کہ وہ خود اس جوڈیشل کمیشن کا سربراہ بنا کے ہمیں مئی 9 کے بارے میں ایک پورا کا پورا انویسٹیگیشن دلوائے
دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. جن کو سزا ملنا چاہیے میں آپ کو کہوں گا کہ سزا دلواؤ, اور جو بے گناہ ہیں تو آپ بھی کہیں گے کہ وہ بے گناہ کو آپ انصاف دلوائے. اس بات پہ مسٹر پرائم منسٹر آپ کو مبارک بھی ہو, and we wish you good luck.